Danas ću vam pokazati BFT bollard i elektroniku propratnu za ovaj, znači, motor Perseo CB. Znači, to su ovi podzemni motori, znači, koji izlaze faktički iz zemlje. Znači, potrebno je uraditi adekvatnu pripremu za takav model, pošto se to obično sve radi građevinski, znači iskopava se određena rupa, znači određenih dimenzija, zatim se to smešta, pravi se kanal za drenažu i znači dovod struje u sam, znači ovaj kao potapajući stup, i zatim se to sve naravno posle poveže na elektronici, podesi šta treba i da bi to sve naravno radilo. Što se tiče nekog podešavanja, znači ovakav tip motora ima, znači, jedan kabel za motor, zatim ima za osvetljenje, za faktički neku električnu kočnicu koja služi, znači, da bi zaustavila ovaj potapajući stup, i limit, znači, koje je ovaj kabel. Sad ću ja objasniti otprilike gde se to sve vezuje. Što se tiče motora, znači, potrebno je dovesti, znači, crna ide na mot A, znači to je ova žica ovde, crna, mot A, zatim je plava zajednička, ide COM, i brown žica je mot B, znači to je za smerove. I naravno potrebno je povezati kondenzator koji je ovde, znači kondenzator ide na kontakte CAP, znači označeni su na ploči CAP, znači skroz levi i skroz desni kontakt. To je što se tiče samih kontakta. Zatim, osvetljenje se vezuje na ovaj ovde konektor, 24 volti i out lamp se zove, znači 24 volti i out lamp. Zatim, ovaj kabel se vezuje na BRK plus i BRK minus, to je kao neka kočica brake, skraćeno od brake, i ostaje ovaj kabel ovde koji se vezuje na COM i FCA, znači to su limiti. Kada ste to sve povezali i doveli naravno napajanje od 220 volti, potrebno su da se odrade neka podešavanja, to je jedno od glavnih i osnovnih podešavanja, a to je da se odabere adekvatan model, znači samog potapajućeg stupa. To se radi iz ove tabele, znači uglavnom uputstvo je označeno kao stavka 5, i sada ima tu nekoliko modela. Konkretno naš model je S7 i piše Easy 200 do 700 stopi B, jer naš model je stopi B. A to se radi pomoću funkcijskih tastera i ulaska u sam meni. Znači, da biste odabrali tip, potrebno je, znači, da držite funkcijski taster F i plus 5 sekundi. Znači, kliknemo i zadržimo dok se ne pojavi model. Trenutno je sad model S7. Znači, sa spiska možete odabrati ko je vaš model. Kada ste odabrali model, samo kliknete F i plus da potvrdite i tako ste odabrali model. To je najosnovnije podešavanje koje je potrebno da bi ovaj tip motora funkcionisao kako treba. Ono što je sledeće potrebno da se uradi jeste da se usnimi daljinski upravljač. To se radi pomoću modula koji je ovde u ovom desnom delu, znači, i ima dva tastera, znači prvi i drugi. Obratite pažnju na samu orijentaciju, jer je ovde kontraorijentisan u odnosu na kako je prikazano u uputstvu, ali naravno obratit ćete pažnju po LED diodi i tako ćete se orijentisati. Znači, prvi kanal, odmah ovaj dole, i drugi kanal. Nama treba prvi kanal. Znači, sada dovoljno radi, znači, na principu kao Klonix uređaj, ko je imao, ko se susretao sa Klonix uređajima, zna kako funkcionišu Klonix uređaji. Imaju one modove i na osnovu onih modova kroz
kroz par stage-a se i programira. Ali nama treba samo jednom da kliknemo. Uzimamo daljinski upravljač, 2 zajednička tastera, zatim levi, i tako smo snimili daljinski upravljač. To je što se tiče nekih osnovnih podešavanja i usnimavanja daljinskog upravljača. Naravno, on će sada izaći iz ovog moda programiranja. Što se tiče samog brisanja daljinskog upravljača, znači ukoliko želite da brišete daljinskog upravljača, potrebno je da pronađete 6. znači mod. Znači kliktanjem, znači kao kod Clonixa, 1, pa 2, pa 3 i ona treperi, znači 1, evo sad 1, 2, 3 ovde, pa onda 4 puta treperi, pa 5 puta treperi, 6, i kad dođete da 6 puta treperi, onda 2 zajednička tastera u isto vreme 10 sekundi, znači prvi i drugi, oko 10 sekundi i pobriše sve daljinske upravljače. Ukoliko pak ništa ne uradite, izlazi iz programiranja i to je to. Što se tiče nekih drugih podešavanja, sve se bazira znači na podešavanjima kroz sam meni i naravno ima nekoliko stage-a programiranja, to je znači prvi nivo, drugi nivo, treći nivo, četvrti nivo, u zavisnosti od toga šta vama treba. Neka osnovna programiranja se uglavnom nalaze u prvom znači meniju podešavanja i to je obično znači tipa automatsko znači zatvaranje, sad ću pokazati. Znači evo na primjer funkcija LO, znači trenutno je znači po defaultu znači poluautomatska znači funkcija 0.1. Ako je potrebno automatsko zaustavljanje, onda je potrebno da aktivirate na 0.2. Sad ću pokazati i to. Prvi stage programiranja je znači zadržimo funkcijski taster nekoliko sekundi i pojavi se LO. Znači nama je trenutno i na plus i minus mi formiramo koja će oznaka biti. Ako je na primjer 0.2, onda je aktivno automatsko zatvaranje. Ako je 0.1, onda je poluautomatsko zatvaranje. Kliknemo F i on je upamtio parametre. Kliknemo F sve do momenta dok ne izađe na početni ekran, da bismo izašli iz menija. 3, to je naš početni ekran. I naravno vreme se definiše, znači neko vreme znači automatskog zatvaranja je 10 sekundi po defaultu. Evo ga ovde 10 sekundi je po defaultu. Naravno tu možete sada podesiti i kako da vam svetle znači LED diodice i razna neka fina podešavanja što se tiče same ploče, ali otprilike to bi bilo to. Sada ću naravno samo istestirati znači sam motor, vidjet ćete naravno i na drugom kadru kako to funkcioniše i to bi otprilike nešto bilo ukratko. Sad ću samo probati da vidite kako to funkcioniše. Znači on se u ovom momentu još uvek treperi. Kada je završio proces, znači LED diode svetle stalno. Sada ćemo spustiti dole. To je to. Što se tiče ručnog odpravljivanja, on funkcioniše po principu, samo se znači izvuče iz struje, kad ne stane struje, znači sam potapajući stup se spusti. Evo sada ćemo izvući znači iz struje. Evo on se spušta. I to je to. Kada se uključi, naravno, potrebno na daljinskog upravljaču ponovo pokrenuti gore da izađe potapajući stup i to je to. To bi bilo nešto ukratko, znači o ovim potapajućim stubovima, konkretno model 100PB sa elektronikom
Perseo CBE.